Game 3 decision mga idol sa to ang Class B bakbakan. Ipahikap ang bola na adiri sa Lower Udlum, Barangay Taptap, Cebu City. O kining Class B bakbakan under promotion kini ni Sak Bihag Manigos Isyol o gi-organize ni Arlene Hakuma o gihatagag kinabuhi sa sponsor Wendell Yakuma, Danilo Kugay, Felix Qualita, Arlene Hakuma ug sa Barangay Captain Brian Buntuyan, Councilor Susan Tapalis, Jumar Malasarte, Aisa Malasarte, Yani Re Abakahan, Alin Gabunada, Ramil Buntuyan, Rico Ribalis. Serve Jumar, Jojo Santoy to Jumar pa rin ang drone kahabog. To ang chairman to Jojo. Chiro Santoy to Jojo agoy nagpakilid. To ang Jid Chakur Santoy ang drone nabuga. Abot panganod. Tuara kuha pa. Jumar. Pasto Jojo Alibio. Tuara Jojo pa rin. Darlene to wa na. Paikap sa nang bola Darlene. 4-0. 4 serve Santoy to Jojo. Jid Jojo agoy habugas drone. Tuarang Jerman. Shakur stop bull. Jojo Alibio habugas drone. Butong lantakang Darlene oy. Agoy kusuga bulang Santoy inaalala na toy. Mabuak na toy. Side out 0-4. Serve Jojo. Ono 4. Shout out Jimmy Claros, Jimboy, Mark Steven Ruby. Shout out. Serve Jojo. Kuha pa. Buhi pa. Tuang Jumar. Buana. Agkoy ang drone. Jojo buksok. Jumar. Buksok ti Orok. Jojo. Kana tuang Shakur binakbakay yun. Tuklo na. Baikap ng bola Santoy. 1-4 side out. Serve Darlene. Jojo. Latos. Santoy agoy. Buhi pa. Darlene. Pakilid ng bulang Darlene. Darlene pa rin. Pasto Jumar. Darlene to Jojo. Side out 5. Serve Darlene. Jumar agoy. Jojo to side out. 1-5. Bolas Triple J sa tong game 3 decision. Shout out Bus Philip. Jid para dos kuha pang Jojo. Chairman to Jumar. Darlene agoy traveling. Uy Darlene, ipahikap sa nang bula Darlene oy. Serve Chairman. Tuang Jojo. Buhi pa. Sus. Jed, hinaya lang ng bula Jed, mabuak na Jed. 5-1 side out. Bolas Triple G. Agoy kusuga bulang Darlene. Darlene, ipahikap ng bula dong. Serve Santoy. Santoy to Jid. Darlene tuklo to Jumar. Santoy. Side out. Bolas Triple G. 1-5 sa atong game 3 decision. Shout out Bus Philip. Shout out Rolly Glabog sa Dalagit, Cebu. Pang Jojo. Darlene. Kuha pang Jojo. Shakur. Jumar. Agoy, wanay tao. Jumar, ipahikap ng bula dong. 2-5. Serve Jojo.
Jumar to Darlin. Jojo, Agoy, Lisura. Kuha pang Jumar. Side out, 5-2. Shout out Mandin Family sa Tagum City, Davao del Norte. Jid, Agoy, Lisura. Side, side. Side ka Darlin, side. 2-5, side out. Serve. Jid to Jumar. Jojo, bugsok Tiorok. 3-5. Serve Jid para 4. Jumar. Agoy, wa na. Kuha pang Jojo. Net ball, side out. 5-3. Serve Chairman. Jojo, Agoy ang drone, habuga. Jojo pa rin. Santoy. Jojo, Agoy, pabuto naglantakas, Jojo. Jumar. Bitay na, kapit na bitay, Darlin. Bugsok na. Jojo, one way. Tuara. Agoy, kusugas bula. Hinaya na bula dong. Out, oy. 3-5 sa tong game 3 decision. Serve Jumar. Jumar pa rin. Jojo. 4-5. Serve Jumar para igualis. Agoy, gidagang Darlin. Out. 5 igualis. Serve Jumar para Bali. Jojo, alibyo. Agoy ang drone, habuga. Toklo na. Size 5. O atong tawagon og ang naghatag og kinabuhi sa ato ang Class B bakbakan. Under promotion kini ni Sak Bihag Manigos. Isyol og organize ni Arlene Hakuma og hatagag kinabuhi sa sponsor Rico Ribalis, Windel Jacuma, Danilo Kugay, Felix Gualisa, Arlene Hakuma ug sa barangay captain Brian Buntuyan, Councilor Susan Tapalis, Jumar Malasarte, Aisa Malasarte, Ayanere Abakahan, Alin Gabunada, Ranil Buntuyan, Rico Ribalis. Pareha ni gani ha. Igualis size. Side out. Size igualis sa atong game 3 decision. Bulas Triple G. Serve Jojo. Jumar, bugsok Tiorok. Habog man, dili to bugsok. Jumar pa rin. Shakur Toklo. City size. Serve Jojo. Jumar, bugsok Tiorok. Jojo, Agoy, Ninduta Bulaha. Jumar. Jumar pa rin. Jojo alibyo. Stop bull, wa na. Jid, Shakur. Jojo, alibyo na. 8 size. City size de mga idol. Side out. Serve Darlin. Jojo. Chairman to Jid. Jumar busagak. Busagak ng Jojo. Tuang Jid. Shakur. Jojo. Buhi pa Jumar. Tuara. Agoy gahiya Jojo alibyo. Toklo. Agoy tinuklo ay na. Netball side out. City size. Bulas Triple J. Serve Jid para 8. Kuha pang Jumar side. Jojo. Jid, Jumar, bugsok Tiorok. Jumar pa rin. Ang drone, busagak ng Jumar. Buto ng lantakang Jojo. Darlin, pasto out. 8 size. Serve Jid para Nuibi.
Jid pa rin. Jumar bugsok. Tuwa pang Jumar, gahi ang Jumar. Agoy, pahikap ng bola Darlene. Size 8. Serve Chairman. Kuha pang Jumar. Darlene to Jid. Jojo Alibio. Darlene to Jid. Shakur stop ball. Shakur pa rin. Jumar. Bugsok Tiorok. Jojo. Chairman to Jojo. Buhi pa. Huy ko tudog yun. Tuarang Shakur. Darlene to Jumar. Ginhawa Dilpin. Jojo Alibio. Wala. Chairman. Jid Shakur. Wala. Buhi pagoy. 7-8 sa tong game 3 decision. Serve Chairman. Jojo. Jojo pa rin. 8 iguales. Serve Chairman. Jojo. Santoy to Jumar. Darlene pasto agoy wa kalihok Jojo. 9-8. Serve Chairman. Jojo. Kuha pang Jojo to Chairman. Jumar busagak na. Tuara. Buto ng lantaka. Jumar ipahikap sa ng bola dong. Side out 8-9. Bolas Triple G. Serve Jumar. Para iguales. Jumar pa rin. Jojo. Darlene to Jid. Kamang Jid. Side out. Serve Santoy to Jumar. Jumar pa rin. Santoy to side out. Bolas Triple J 8-9. Serve Jojo para iguales. Jumar. Jumar pa rin. Shakur. Jumar to Jojo. Agoy na sobraan. Serve Darlene. Jojo stop ball. Jojo pa rin. Darlene to Jojo toklo. Jumar agoy. Jid. Shakur. Bugsok Tiorok. 8-9. Serve Jid para iguales. 9. Side out. Serve Chairman. Jojo. Tuara ang drone buga. Chairman to Jojo toklo. Toklo ay na. Agoy Jis 8 sa tong game 3 decision. Serve Chairman. Joid. Tuang Jid Shakur. Santoy ang drone. Jojo Alibio. Side out. Bolas Triple G. Pahikap sa ng bola. Jo. 8 Jis. Serve Jumar. Shakur. 9 Jis. Serve Jumar. Jojo. Jumar. Kuha pang Jojo. Pasto. Jumar. Jumar pa rin. Bugsok Tiorok. Ng Jumar. Jojo pa rin. Stop bull. Tuah. Jojo. Agoy. May pagkabutang Jojo. Jace Iguales. Sa tong game 3 decision. Serve Jumar para 11. Jumar pa rin. Pahikap ng bola Jumar. 11 Jis para daog ang Triple G sa game 3 decision. Serve Jumar. Agoy na to agsik.
Serve Santoy. 11 Gis. Jumar. Jumar pa rin. Bugsok na, Teorok. Shakur, stop ball. Buwawa na. Hala, nasud. 11 Iguales. 11 Iguales. Pareha sila para daog, kinsa kahay palarang mananaog. Sa ato ang Class B bakbakan. Serve Santoy, Tujojo. Hala. Game ball ang nakadaog sa game 3. Darlin, Santoy, Chairman, sila ay nakadaog champion.